नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। शक्ति, भक्ति और आस्था के केंद्र अंबाजी में भादरवी पूनम महामेला 2025 में मां अंबे के दर्शन के लिए लाखों लोग उमड़ पड़े हैं। प्रशासन द्वारा पैदल यात्रियों के लिए विभिन्न सुविधाएं जुटाई गई हैं, जिनका लाभ देवी के भक्त उठा रहे हैं। भादरवी पूनम महामेले के तीसरे दिन बनासकांठा जिला कलेक्टर श्री मिहिर पटेल के मार्गदर्शन और नेतृत्व में मेले का मुख्य आकर्षण पहली बार भव्य ड्रोन लाइट शो देखने को मिला। 400 ड्रोन से अंबाजी मंदिर पर भव्य 2 रंगों वाले दिव्य दृश्य देखे गए। हजारों रंग-बिरंगी रोशनियों से सुसज्जित 400 ड्रोन आकाश में उड़ाए गए। इनमें अंबाजी माताजी की आकृति, लेखन, त्रिशूल और शक्ति के प्रतीक जैसी अद्भुत रचनाएं बनाई गयी। रोशनियों के बीच उड़ते ड्रोनों के दृश्य ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अनोखे ड्रोन शो में अंबाजी की गौरवशाली संस्कृति, आध्यात्म और आधुनिक तकनीक का अनूठा संगम देखने को मिला। चौथा दिवसे अंदाजित 22 लाख करता વધારે માઈ ભક્તોએ માતાજીના ચરણોમાં પોતાનું શીશ ઝુકાવ્યું છે અને જ્યારે અંબાજી તરફ આવતા તમામ માર્ગો ઉપર પગપાળા સંઘો અને માઈ ભક્તોનો જે માનવ મહેરામણ છે તે ઉમટી પડ્યો છે। ત્યારે આરાસુરી અંબાજી માતા દેવસ્થાન ટ્રસ્ટ દ્વારા સૌ પ્રથમ વખત આજરોજ ભાદરવી પૂનમ મેળામાં એક માતાજીની થીમ ઉપર ભાદરવી પૂનમ મેળાની અલૌકિક અને દિવ્ય થીમ ઉપર 400 કરતાં વધારે ડ્રોનનો ઉપયોગ કરી અને એક અલૌકિક અને દિવ્ય ડ્રોન શોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ ડ્રોન શોમાં ત્રિશૂળ, માતાજીનું મંદિર, ઘંટ જેવી અનેક અલગ અલગ આધ્યાત્મિક કૃતિઓની રજૂઆત કરવામાં આવી હતી। ચાચર ચોકમાં અને સમગ્ર અંબાજી પરિસરમાં હાજર લાખો માઈ ભક્તોએ આ ડ્રોન શો નિહાળી અને માતાજીના એક દિવ્યતા અને અલૌકિકતાનો અનુભવ કર્યો હતો। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।